बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूअर्स, यहाँ पर अंबर आती हैं अपनी अम्मा के घर इफ्तारी करने और यहाँ पे वो बहुत खुश हैं क्योंकि उसे बेसिकली सहरी भी अपनी अम्मा के घर करना है, इफ्तारी भी करना है। मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पे अंबर इसलिए खुश है कि उसके दिमाग में ये है कि यार शादी के बाद जो है ये पहली दफ़ा उसके जो सहरी और इफ्तारी अम्मा के घर हो रही है, और इससे ज़्यादा ये कि अब बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी काम करने की। सहरी में क्या हुआ जनाब, वो मेहमानों की तरह रही और यहाँ पर मैंने खुद देखा कि हैवी देगचे, ततेरे और क्या वो फ्राइंग पैन वो अम्मा उठा के ला रही है। तो वहाँ पर भी बेटी ने कोई काम नहीं किया। बात यह है कि जब औलाद को कोई काम करना सिखाया ही नहीं जाएगा तो वो चाहे भाभी काम कर रही हो चाहे अम्मा काम कर रही हो, वो हाथ नहीं बटाएगी। बात तो ये है ना कि अंबर जो है ये आपको अक्सर नज़र आएगी वीडियोस में, आइदर सहरी की हो या वो इफ्तारी की हो, क्योंकि बेसिकली इनके जो वीडियोस है उसमें जान जब आती है जब पूरी फैमिली मेम्बर्स हो। अब यहाँ पर जो मोहतर है वो इनका कहते हैं ना सीधा हाथ दायां कंधा, वो है कुकिंग विद शबाना का। मोहतर को मैंने खुद देखा है, बड़े बड़े रक्स तक उसने उठाए हैं ये जो सहरी और इफ्तारी के बाद। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि दोनों बेटियां जब होती हैं यार हाथ भी नहीं लगाती किसी काम को। बात ये नहीं है कि काम करना ज़रूरी है, बात ये कि एहसास रखना ज़रूरी है। एक औरत काम कर रही है, जाहिर है कुकिंग विद शबाना इतना काम नहीं कर सकती। मोहतर जो है वो बेपनाह काम करती है, क्योंकि मोहतर और मुंतहा जैसी लड़की इनको बहुत मुश्किलें मिलना। ऐसी नहीं होती बहुएं, जब बच्चे हो जाते हैं ना तो नाक चढ़ा के बात करती हैं वो, लेकिन मोहतर की आज़ी जो है ना वो नो डाउट बहुत ज़्यादा है। वो दिखता है कि वो यार एक लड़की जो है ना बहुत ही बर्दाश्त करने वाली है हर चीज़ को। यहाँ पर उन्होंने सहरी का व्लॉग नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि वहाँ नज़र आ रही थी मोहतर, ज़ाहिर सी बात है उसने काम क्या किया, क्या बनाया, क्या किया। लेकिन यहाँ पे तारीफ़ हुई मेरी अम्मा के हाथ की कढ़ाई। तो यार वो जो अम्मा की जो बहू है जो पूरे दिन व्लॉग्स बनाती है, अपनी नींदें ख़राब करती है, छोटे बच्चों को छोड़ के आती है, बहुत टफ है ये। यहाँ व्यूज़ असल में किसको मिलते हैं? कुकिंग विद शबाना को। लेकिन उसके लिए कौन जागता है? उनकी बहू। बेटियाँ आती हैं माँ के लिए कि भाई माँ का एक वीडियो बनेगी, उसके व्यूज़ होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंबर के फेशियल एक्सप्रेशन, अंबर की हंसी, अंबर की खुशी कैसी है। वो कह रही है मुझे तो याद आ गया, वो टाइम याद आ गया जब शादी से पहले मैं इफ्तारी और सहरी किया करती थी। मैं कहती थी अम्मी मैं नहीं आ रही वीडियोज़ में। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि उन्हें पकाया खाने की आदत थी, उन्हें नींद आती थी। वो व्यूज़ उन्हें पता था मेरी अम्मा के व्यूज़ के लिए मोहतर साहिबा है, मैं क्यों अपनी नींद ख़राब करूं। जबकि मोहतर का जो छोटा बेटा है वो तो बहुत ही छोटा था उस वक्त जब ये 2-3 साल से ये इस तरीके की वीडियोस बना रही हैं सहरी की और इफ्तारी की। अब एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, जिस तरीके से अंबर को खुशी हुई अपनी माँ के घर आने की कि हाँ भाई अम्मा के घर में इफ्तारी और सहरी कर रही हूँ, और वो रुक भी गई। उसने कहा मैं इतना गहरी नींद सोई कि मैं उठ के फिर मैंने कहा यही मैं इफ्तारी भी कर लूँ। तो क्या इस तरीके से मोहतर का दिल नहीं चाहता होगा कि वो भी अपने घर सहरी करे, इफ्तारी करे? और मोहतर तो ऐसी है कि वो अपने घर में जाएगी तो वो मेहमान बन के थोड़ी बैठी रहेगी, वो तो उल्टा वहाँ पे भी काम करेगी। इसी किस्म की लड़की है वो। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जा रहा है कि भाभी सीधी है तो सारा काम भाभी को दे दो, हमें क्या ज़रूरत है कुछ करने की। या जब आप अपनी अम्मा के घर में आ रही हो, अब इफ्तारी में आपने ड्रामेबाजी करने के लिए दिखा दिया कि मैं छोटे छोटे काम करती थी, मुझसे भाभी कहती थी छोटे छोटे काम कर लो। ओ भाई, अगर छोटे छोटे काम भी आपने किए होते ना तो आप इतने बड़े बड़े ब्लंडर नहीं करती, इतने बड़े बड़े एरर नहीं शो करती हैं आप अपने ससुराल में जाके। ठीक है, फिर आपकी भाभी ने आपसे कहा भी था कि आज तुम भिंडी बना लो, आज तुम ये बना लो, लेकिन आपसे किया ही नहीं गया कोई काम, आपको आदत ही नहीं थी। और आज भी जब वहाँ पे दही फुल्कियाँ बन रही हैं, चीज़ें बन रही हैं, मोहतर बड़े बड़े काम कर रही है, तो अब आपको बड़े बड़े काम क्यों नहीं कर रही हैं आप? अब तो करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने घर में काम करती ना तो आज दूसरे घर में ये बड़ी बड़ी जो बातें हुई और बड़ी बड़ी लोगों ने क्या कहते हैं कमेंट्स किए, मौके मिले, बल्कि आपने खुद दिए मौके, वो मौके नहीं आते। यार कभी ये भी तो सोचना चाहिए ना कि आप लोग अपने घर में रहती है, छोटी सी फैमिली है, ये बनाया वो बनाया ख़त्म, उस पर भी इतनी तारीफ़ें की। यहाँ पे मोहतर बेचारी को हर वक्त वीडियोस में आना पड़ता है, जबकि अपनी तो उसकी वीडियो बड़ी मुश्किल से ही बनती है और वो बहुत मुश्किल से अपलोड करती है। ज़ाहिर है टाइम नहीं होता उसके पास, और फिर ये कि उसकी वीडियोस का कोई हेल्प आउट करने वाला नहीं है, उसकी वीडियोस की एडिटिंग कोई नहीं करता।
اس کی ویڈیوز میں کیا ایرر آ رہے ہیں, کیا مطلب غلطی ہو رہی ہے, اور اگر کوئی ویڈیو بن گئی اس کو ایڈٹ کس طرح کیا جائے گا, کسی چیز کو فارمیٹ کس طرح کیا جائے گا, یہ سب وہ خود کرتی ہے. اور وہ بندہ جو کہ پہلے ولاگ بنائے اس کے بعد وہ ویڈیو ایڈٹ کرے, جبکہ اس کے پاس گھر کی رسپانسبلٹی بھی ہے, ساس سسر کے کام کی رسپانسبلٹی بھی ہے, اپنے بچوں کو بھی وہ دیکھ رہی ہے, تو ہاؤ اٹس پاسبل کہ اس کے پاس اتنا ٹائم ہوگا کہ وہ بڑی مشکل سے بڑی آسانی سے وہ ویڈیو ایڈٹ کر دے. ایسا نہیں ہوتا. جو فیملی ولاگ ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ ایڈیٹنگ کرنی پڑتی ہے. اور یہاں پر معطر کے ساتھ بھی یہ کہ وہ تو بیچاری کام کر کر کے آدھی ہو جاتی ہے, اس کے بعد جب وہ لیٹتی ہوگی تو ٹن ہو کے سوتی ہوگی. وہ یہاں پہ ہمبر تو ٹن ہو کے سو گئی, جبکہ وہ اپنے گھر میں بھی کوئی اتنا خاص کام نہیں کرتی. ایک ہسبینڈ ہی تو ہے, نہ ساس ہے نہ سسر ہے. ساس نے بھی بہت چالاکی سے جو ہے وہ کٹ آف ہو گئی. انہوں نے کہا بھائی مجھ پہ کام پڑے گا, اس کو تو کچھ آتا نہیں ہے, یہ بھنڈ مارتی رہے گی, یہ ایرر کرتی رہے گی اور میں اس کو نبھاتی رہوں, تو ایسا تو بہت مشکل ہے, تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. تو ایکچوئل بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی تم جیسا بناؤ گی بیٹا کھائے گا, اور بیٹا جب بولے گا یہ بناؤ تو وہ بنائے گی, وہ جیسا کیسا بھی بنائے, میں کیوں بھگتوں, ہے نا, ساری بات یہ ہے. لیکن جب آیا جاتا ہے اپنی اماں کے گھر تو پورا کام چھوڑ دیا جاتا ہے اپنی بھابھی پہ. آپ نے دیکھا جب معطر آ کے بیٹھتی ہے افطاری کے لیے تو وہ بالکل بے حال سی بیٹھی ہوئی ہے, بے حال سی بیٹھی ہوئی ہے, اور سڈنلی اس کی نظر جب کیمرے پہ پڑتی ہے تو وہ ایک دم کیمرہ دیکھتی ہے اور بالکل الرٹ ہو کے سیدھی بیٹھ جاتی ہے. جبکہ وہ چھوٹا جو حسین ہے وہ کافی اس کو تنگ بھی کر رہا ہے اس وقت, اور امبر ہے وہ فریش ہے بالکل, اور وہ جو ہے وہ چلو قرآن پاک پڑھ رہی ہیں کوکنگ اچھا بانا, لیکن وہ اس لیے ریلیکس ہے کہ انہیں پتہ ہے میری جو بہو ہے وہ سارا کام کرتی ہے. اب بعد میں جب افطاری کے بعد جو یہ پلیٹس وغیرہ اٹھاتے ہیں, کام کو وائنڈ اپ کرنا پڑتا ہے, بڑا اس میں جھمیلے ہوتے ہیں. وہ کام امبر نہیں کرتی, کیونکہ امبر نے خود یہ کہا تھا کہ بھئی ہم تو پہلے افطاری کر کے آرام سے لیٹ جاتی تھی, میں تو چائے پیتی تھی, کون کرتا تھا کام, سارا کام معطر کرتی تھی. ٹھیک ہے, افطاری کے برتن ہیں, افطاری کے برتن اکٹھے کرنے ہیں, ان کو دھونا ہے, چائے بنانا ہے, یہ بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ کا اپنا کام تو اتنا نہیں ہے لیکن آپ دوسروں کے لیے مستقل کام کیے جا رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں سب کو فیل ہوتی ہیں. اور سیکنڈ بات میں بتاؤں, جس طریقے سے معطر اگر اپنے گھر میں اس طریقے سے رہے تو وہ بہت مشکل ہے. معطر اپنے گھر میں کبھی سحری یا افطاری نہیں کر سکتی. وہ اس لیے نہیں کر سکتی کیونکہ سارا کچھ اس پہ یہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر معطر نہیں ہوگی تو کام ہی نہیں ہوگا. گڑیا آتی ہے سحری کے لیے, افطاری کے لیے, امبر آتی ہے, اور گڑیا تو بہت ایکسپیرینس ہے, اس کی شادی کو کافی ٹائم ہو گیا, اس کو ساری چیزیں آتی ہیں, لیکن ہل کے کوئی کام نہیں کیا جاتا کہ میں کوئی کام نہ کر لوں. اور اپنے اس کے ولاگ دیکھیں جو گھر میں وہ ہوتی ہے تو وہاں تو صاف دکھتا ہے, آج میں نے یہ بنایا, آج میں نے وہ بنایا. اب 40 لوگوں کی دعوت ہو رہی ہے اور تیار ہو کے آیا جا رہا ہے, یہ نہیں سوچا جا رہا کہ یار میں کچھ ہیلپ آؤٹ کر لوں. ظاہر ہے یار الگ سے تو کوئی کیٹرنگ ہو نہیں رہی کہ کیٹرنگ کا کھانا آ رہا ہے, تو گھر میں ہی بن رہا ہے. دونوں بہیسوں کی طرح جائیں گی, انجوائے کر کے ہاں ہوئی کر کے آ جائیں گی. تو یہ چیزیں جب نظر آتی ہیں نا لوگ تبھی بولتے ہیں. اور ان چیزوں کو اگر آپ کو ہونا ہے نا لوگوں کی زبانیں خاموش کروانی ہے, سب سے پہلے ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو اچھا کیا جائے, اپنے بچوں کو سمجھا جائے کہ بیٹا ایسے نہیں ایسے, لائف میں آپ ایسے کرو گے, سیکریفائس بھی کرنا پڑتا ہے, ایڈیکیٹس بھی ہوتے ہیں, اخلاقیات بھی ہوتی ہے, تب جا کے ایک انسان کمپلیٹ ایک عزت دار انسان بن سکتا ہے. سو فرینڈ یہاں پر ویڈیو ہو گئی ہے. اف یو لائک مائی ویڈیو سو ہٹ دا بیل آئیکن. آئی ول سائن ان نیکسٹ بلاگ. ٹل دین اللہ حافظ, بائے بائے.